Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Otro maupay nga kalip ka barangay hiningatak na aton igin papadangat ang mga labas nga balita. Siyahan balita lokal. Governor Evardone nagdeklarar hin suspensyon han klase hanga tanan nga level ha probinsya han Eastern Samar Disyembre 5 tungod han Bagyo Wilma. Nagpagawa si Governor Ralph Vincent Evardone hin Executive Order number RVE 2025-12-047 nga nagdedeklarar hin suspensyon han klase hanga tanan nga level ha pribado ngan publiko nga eskwelahan ha bug-os nga Eastern Samar Disyembre 5. Tungod inihan epekto han Tropical Depression Wilma. Basarhan Weather Advisory number 5 hapag asa alas 5 han kulob Disyembre 4 posible an 100 nga 200 milimetros nga uran tikang yana tubtub yana nga adlaw Disyembre 5 ganti kang buwas san kulob tubtub Sabado Disyembre 6 tungod han TD Wilma ngan han shear line. Apareho nga oras, iginbutang han pag-asa an tropical cyclone wind signal number 1 an bug-os nga probinsya pinaagi han tropical cyclone bulletin number 2. An sentro han bagyo na himumutang 575 kilometros este han Katarman, Northern Samar may kusog hinhangin nga 45 kilometros por ora haranya sentro ngan pagsubasko nga 55 kilometro por ora. Sumalan gobernador kinahanglan magpatuman hin panguna nga preparasyon ngan pamaagi para seguridad han mga residente pinaagi han pag-andam ha peligro nga darahan na posible paglasurbo han bagyo. Magpapadayon ang operasyon han mga ahensya nga nagpapadangat hin panguna nga serbisyo sugad han panlawas, disaster response ngan iba pa nga vital services. Ang desisyon ha trabaho han pribado nga sektor in igahatag haira tagsa administrasyon. Ginpagawas ang mando yan ang han kakalip nga adlaw Disyembre 4 ha syudad han Borongan. Ang report igin file ni Kasugbong Penelope Pomida. Ay ba pa nga balita lokal. Extensyon han ESU habalanghiga ug Arteche aprobado han Kamara de Representantes. Usang importante nga pitad ti pakadto ha extensyon han Eastern Samar State University kon ESU ang nahipati katapos aprobaran han 70 ka miyembros han House Committee on Higher and Technical Education ang duha nga prioridad nga balaod nun parin paghimo hin bag-o nga mga full-fledged campuses han universidad ha mga bungto han Balanghiga ug Arteche. An House Bill number 3135 nga ginsurat ni House Assistant Minority Leader ug Eastern Samar Lone District Representative Christopher Shin Gonzales ang nagproponer han pagtukod han ESU Balanghiga Campus. Samtang an House Bill number 3136 in nagihingitahan pag-convert hanya na nga ESU Arteche Extension Unit ngadto pagin regular campus. Ang duha nga balaod nun in pareho nga co-authored ni House Minority Leader ug 4-piece Party List Representative Marcelino Nonoy Libanan. Sumalakan Kong Gonzales ang pag-aprobar inusa nga kritikal nga pitad para mapahaluag ang access hamas hataas nga edukasyon habug-os nga Eastern Samar. Gintagan niya doon nga ang nasabi nga mga campuses in magdadara hindi kalidad nga tertiary education nga maarabot hininukot-yukot nga mga pamilya. Pulong niya, wara estudyante ang angay piriton nga bumaya hayrabalay para la makakuha hin college degree. Igindugang pa ni Gonzales nga edukasyon ang nagpapabilin nga pinaka-epektibo nga armas para pag-uswag. Pinaagihan paghiranian han ESU ha mga komunidad ha Balanghiga ug Arteche, ginpaparig-on ang human capital han probinsya ug ginaandam ang kabataan nga manguna ha long-term progress han Eastern Samar.
Hailarom han ginaprubaran nga mga balaudnon ang mga bagong campus in tatagan hin otoridad nga mag-opreser hin technical, vocational, undergraduate o graduate programs. Magdudumara liwat hirahin research, extension activities ug community development initiatives para makabulig nga umuswag pa an aton probinsya ug an iba pa nga parte han rehiyon 8. Ang balita ay gin-file ni Kasugbong Maria Daisy Amor Lalosa Belizar. Kauluhan naman nga mga balita, President Marcos Jr. nagpasalamat haumani government kasunod han pagbulig nga mabuhian ang siyam nga marino nga Pinoy nga binihag han Houthi didto ha Yemen. Ikinalipay ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. nga adana talwas nga kondisyon ang siyam nga Pilipino nga marino tikanghan nalunod nga barko nga MV Eternity Sea ha Red Sea han Hulyo nga binihag daman han mga Houthi ha Yemen. Ban Toxics nagpahimatngon ha mga iginbabaligya nga plastic toys yana nga magpapasko. Yana nga damo na iton busy ha Christmas shopping. Nagpapahinumdum ang Ban Toxics sa publiko nga magin masusi ha pinapalit nga mga uyasan panregalo ha kabataan. Kasunod inihan gin dumara nga random market monitoring han grupo didto ha Bukawi, Kalumpit ngan Malolos City, Santa Maria ngan San Jose del Monte City, kundiin 30 nga klase hin mga uyasan an pinalit nga nagbabalor tikang 10 pesos ngadtuhin 120 pesos. Lakip in mga aro-auto, pusil-pusil, musical instruments, clay toys, ngan laser pointers. Sigunhan grupo nga Ban Toxics, katapos an ira pag susi o eksaminasyon, hinkitaan ang mga yasan nga hataas ang lebelhan lead, mercury, cadmium, mga chemical nga delikado ha panlawas han kabataan. Ay iba pa nga balita nasyonal, DPWH Secretary Dizon, diri na abuyon, hapahayag ni Congressman Erice nga patay na ang ICI. Wara aabuyuni ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pahayag ni Caloocan District Representative Edgar Erice nga patay na ang Independent Commission for Infrastructure o ICI nga ginhorma ni PBBM para mag-imbestigar han flood control scandal. Ha-interview kan Sec Dizon, nagsiring hiya nga diro-diretso lagi hap ang trabaho han ICI hapag iimbestigar han mga maanomaliya nga flood control projects sa nasod. Samtang mga mamaralit, ginpapahinumdum ni Secretary Chu Laurel Jr. han Department of Agriculture nga diri magpauwat hamahal nga pagbabaligya han sibuyas. Sigun kan Secretary Chu Laurel, an eksakto nga balidya o presyo han sibuyas yana labi na kun imported in dapat aadala ha 120 pesos an kilo nga igin talaan nga MSRP. Halang yung walabnasan, Russian President Vladimir Putin inabot na ha New Delhi, ha India, ngan hiya in gintapo ha airport ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Usa ini nga talagsaon la nga gius. Nga nagha-highlight han suot nga relasyon han duha nga nasud nga naghihingita hin mas marig-on pa nga pagnenegosyo ha usa kag usa labaw o labot la ha energy ngan defense, enerhiya ngan depensa.
Samtang in mga rescuers nagmalaka salbar hin isa nga oding tikang hin linaprak nga building didto ha Indonesia pagkatapos han maiha ngan grabe nga uuran ngan landslides didto ha Sumatra kundiin 800 ka tawo an naawatan kinabuhi ngan minilmil amo in nawarayan hin ukyanan. Samtang ang mga tag-organisar han Eurovision Song Contest usa ini nga fun-filled pop music spectacle nga nakakakuha han atensyon han milyones nga mga viewers sa bug-os nga kalibutan nagpupulong para pagdesisyonan kung ira ba ig-aapi ang Israel. Dinahini nga kompetisyon yan nga tuig. Iniinhabot nga mga panawagan nga diri ig-api ang Israel tungod han pakigera ha Gaza. Ngan ha Dubai, ang kanan bugos nga kalibutan pinakahataas nga hotel amo in ginbuksan na didto ha Dubai. Pero ginsisiring man nga almost by accident. Diri tinuyo kundi baga aksidente la kuno nga hinataas ini habugos nga kalibutan. Ang detalye niyan nala. Amo to ka barangay naton mga balita, Radyo Pilipinas News Update. Anyo tag balita, Ruth Rivera Abunda, nagpapasalamat. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang President